हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सञ्जोत राय। सो फ्रेंड्स আজি এনে অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টোত বিশেষ দেখাব লগা একো নাই কাৰণ এতিয়াতো বন্ধ লকডাউন হৈ আছে সবেই জানে। তাৰপিছত বাহিৰত নোযোৱাই ভাল বৰ্তমান। এনে অলপ ভাবিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানে যিখন খেতি পথাৰ আছে আৰু পিছফালে এনে অলপ দেখাই দিওঁ। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। तो फ्रेंड्स यहाँ चाब पारे धाने पथार एकदम पूरा सेउजिया हो गई कमप्लीटे हल और रुआ। सो फ्रेंड्स चाओगे ककाजने माछ मारि आछे मयो मारिले तार লগত অলপমান কিন্তু মাৰা ইন্টাৰেষ্টটোহে ভাল লাগে। মাছ পোৱা নপাটোতো নাই আৰু सो फ्रेंड्स ये आसिल आज सरू ब्लॉगटो आपनालोके चाई केने पाले कमेंट बक्सत जनाब। तो फ्रेंड्स भिडिओ भल लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करब नापाहरिब। धन्यवाद। बाय बाय। जय असम।